ତା ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବାଲା ଡାକକୁ ଶୁଣି ପାରିବନି। ଆକାଶ ଯେ ମୁକ ହେଇଯାଇଛି ମୁକ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ପରି ସେ ବାପା ବାପା ଡାକି ପାରିବନି। ଆକାଶ ଯେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ଧ, କାହିଁକିନା ସେ ତା ଝିଅଙ୍କ ଠାକୁରକୁ ଆଉ କେବେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖି ପାରିବନି। अरे बाबा तो ऐसे कथा मत कहिला भो कोन मोर दोस्त कोन ସବୁ ଦୋଷ ତମର, କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ବାପା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲେଛନ୍ତି। बस करे सब बुझाणी छी तुम जानि सुनी मो प्रेम प्राप्ति संतौच हम प्रेम संतौना करी तमे मते शास्ति दौच। हाँ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦଉଛି, ଏକା ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଦଉନି, ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦଉଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ବଡ଼ ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଲିନି, ହାରି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି। ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବେଇମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟିଯାଇଛି ମୁଁ। तमे तो लोक तो सुनी बन ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ ଶୀଘ୍ର କୁହ। से आरती की मने पडुनी ना मने पक्की दे दिया। हाँ कुह ता सह तमर संपर्क कोन आ काहे कि तुम देखा करबा को आस्तिला। हाँ झियो को तुम देखिली चरित्रहीन बेश्या बळे लागत। I'm sorry. I'm sorry. Hey, I'm sorry. Sorry. ठीक अछि म भूली गली। अच्छा मते दूसरे कोन कहला जानि छ कौन कहला? कहबी कहबी तो Yes, कुह। हेले प्लीज बाबा देखो अब तो मत रागी बोली के मारी आगे भी कहे कि मारी भी कहे कि कोन हिच को झिया कहला ता बड़ भौणी जाहाको ते शैतान बापाटा जो जबरदस्त मो मळे भाग सहित बाहाघर करे देछि। आमा मळे भाई ता भौणी के कुआडो हैरान करूछि। से प्रेम तो कहबा कहतला आकाश तुम जानि छ ना ए सब ता बापार गोटे प्लान है रीतिमत भंड पश्चिम कैसे You bloody आकाश तुमरा पागल ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ। ତମ ଭଳିଆ କାମ ନାଗୁଳି ଯା ବେକରେ ଘୁରେଇ ଦେଇଥିବ, ସିଏ ପାଗଳ ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। କଣ କରୁ ଚକ ଆଡୁନି ଏଗୁଡ଼ା ଛାତରେ ଚୋର ଭଣ୍ଡ ପାଛି ଶୈତାନ ବୋଲି କହୁଛ। ଆରେ ଜାଣିଛ ସିଏ କିଏ? ଆରେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସିଏ ମୋ ଗୁରୁ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे जो गुरु को मौजूद लोक मैंने आदर्श अवतार भावी सम्मान करती भक्ति करती स्नेह करती से तुम आखिरे चोर भंड पाची शैतान है नहीं एवढा छात्र चरित्रहीन बेश्या बोली कहल। अरे जांच सी किए? अरे जांच ता सब संपर्क कौन? सीए से आदर्शरे गढ़ा गोटे प्रतिमाटाए। अरे मो भौणी सीए तुम आखिरे चरित्र